You've been lost and alone in the city of lights. I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city of lights. I know, but I will guide you home. Terus, kanan, baik. Terus, kanan, baik. Dia belum pakai. Pertanyaan itu patrolnya punya kamu bosan. Terus lagi pakai teknik dan soalnya udah masuk. Panas Natal, modalnya 9 kuda lah. Harganya 1 kuda 9 kuda, langsung 9 kuda. Langsung soal jalan. Wes. Asus. Tangan opo iku? Ora kono paling iki to. Pak Kolo numpak motor iki. Ora mergo iki senyum salah. Jumlah ngono yo kan sing ora nek iki lho. Pacaran.
Dule. Dule. Nggak jelas. Film di film. Oh, parkirannya sakwa. Ini sore retarder. Wame. Kapan? Akhirnya mulai bulan. Aku ngomong aku waduh. Lah mulai kok tak ngomong guys kok. Ojo rokok. Apa dulu saja. Mulai tak lu parkir anak munggah iki seger. Aduh. Masih kan yo. Yo tak. Yo omongi. Yo boleh lah. Tapi kalai ngono sampe apa sih? Jadinya cakil cilik. Lo pengen ini. Bos, cakep. Bos, baik. Waduh, parkir Pak ya. Hop. Kaget nih, mama sendiri loh. Kita tahu apa tuh? Kita punya parkir terus ditinggal. Ngerti-ngerti itu.
pancen modal. Ya Pak Oke tidak suka ini. Dikuwetak grendel tampil. Sapa Pak Oke? Nah, grendel tampil. Mentok kok ini. Mentok. Masalah ekonomi. Di rumah makan ini. Iya, branding sistemnya dia supaya Mercy itu apa? Mercy Tuh, saya ajarkan lagi. dulu itu pakem ngono lho, Mas. Oh, kulku ngarep oke kulku. Lek partner mereka Siki, stop. Ini kan lho. jarang pakai nih kalau Iya. Iki. Kamu sonora mudeng kok ono ya ana. Sing sopire sing ijo ning awas lho. Oh, sampe itu. Sopire sing Bandung. Aku sih kok tau. kibul. Kalau ngerti kibul. Itu kan Sana pakai itu. Udah. Kalau sehari pada yang ada ya. Alhamdulillah. Ada sama nih. Suara. Main tadi. Adi. Masuk ngomong ke atas Ya, di. Adi. Yang di ini.